Wheelspin, fueled by Animate. Dan il-programm jista' jkollu xi prodotti kummerċjali. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Inselmu telespettaturi ta' Net Television, speċjalment dawk li ta' kull ġimgħa jsegwu l-programm Wheelspin, illum programm ieħor imtella mill-Fira Internazzjonali ta' Ġeniva. Jienu Pierre ninsabu hawnhekk għal ġurnata oħra xogħol. Pierre, nistgħu ngħidu li aħna f'dawn il-ġranet li nkunu hawnhekk kważi bil-kemm norqdu u llum bdejna ġurnata oħra u tista' tgħidli għalfejn qiegħed tfaqqa' u ngħidu lit-telespettaturi tagħna wkoll. Għax inti referi għadih bħala xogħol, jiena ma nirreferix bħala xogħol. Dak għal-użon kull, għanaqas kull 15, ikonna vera. Le, apparti ċaj. Bat naraw kemm inkampaw kieku nagħmlu daw il-11 sija filming kuljum kieku jkollu xogħol ta' kuljum, ġifieri għalkemm aħna qegħdin f'atmosfera sabiħ immensa hawnhekk nkunu pjaċir nkunu hawnhekk iżda aktar minn ftit ġranet naħseb li kieku anka ħabba istat l-età qed tagħmel ftit bina wkoll forsi. Għalija baqali ftit ieħor. Insomma, ħanatu bidu mill-ewwel għal dan il-programm dejjem infakrukom li aħna nħodu pjaċir ħafna nirċievu dawk il-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom. Infakrukom l-email address tagħna wheelspin@b.right.newmedia.com. Għandna l-indirizz postali Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar u dawk kollha li jippreferu jidħlu online hemm il-paġna tagħna ta' Facebook fejn hemmhekk tistgħu tibgħatulna kummenti jew tħallulna messaġġ. Jiena Pierre qed tikompli għaddej biċ-ċaj tiegħu hawnhekk ħadna fil-bidu tal-ġurnata u naħseb ħatkun ġurnata ral xi ħadd, ġifieri aħna ħandaħlukom mill-ewwel din l-atmosfera li qegħdin hawnhekk u forsi huma nurrukom f'xi ħiel ukoll il-min qed jara bħalissa Pierre fejn jkun irid jarab. Mela ibqa' hawnhekk araw ftit din l-atmosfera brillanti li hawn ġew. Meta nitkellmu fuq is-Subaru, żgur li rridu nitkellmu fuq żewġ affarijiet. Il-Magna Boxer, biss l-iktar ħaġa importanti il-kulur blu. Naħseb jiena xi ftit jew daw kollha li huma iffissati fuq is-Subaru. Żgur li Subaru għalihom jekk ma tkunx blu, mela mhijiex Subaru. U fil-fatt naħseb kunċett interessanti il-viżiv li għandna hawnhekk daħal reġa' il-kulur blu li biex ngħidilkom dan l-aħħar snin kien nieqes, ġifieri konna kważi naraw karozza ftit blu kif għandna wara u mbagħad mat-tieni ġurnata din karozza tisparixxi għaliex għax tef ngħidilkom li hawnhekk ġewwa Ġeniv l-ewwel ġurnata tara stand mod u tajt u iva għadha nerġa' mmur dak il-mudell. Tiġi hawnhekk u ssib kompletament kollox mibdul. Biex inkomplu nitkellmu fuq is-Subaru. Is-Subaru xi ftit jew ħafna kienu dawk li kienu jgħidu isma' ma daw qegħdin joqogħdu għat-tradizzjonijiet tagħhom. Għandhom il-boxer engine u kważi that's about it. Biss ngħidu kif inhi. Meta inti għandek xi ħaġa stabbli u soda bħal dik, ma tantx għandek għalfejn tibdel. Biss fil-fatt is-Subaru inbidlu sew. Tajb ngħidilkom li hawnhekk hawn kunċett tal-Forester. Fil-fatt huwa hybrid. Xi ħaġa li s-Subaru qalu li deħlin għalihom veru b'ritmu maġġel qed iħarsu anke lejn l-electromobility, ġifieri din jaraw karozza li ħad tkun taħdem bil-batteriji. Ngħidu kif inhi. Il-ħajja l hemm sejra, imma aħna tradizzjonalisti Subaru inħarsu lejn il-boxer engine.
Fil-fatt il-Forester kif diġà semmejt għandu l-istess boxer engine u għandu sistema ta' batteriji li jiġu iċċarġjati bħal kwalinkwa tip ta' hybrid. Jekk naraw naqra karozzi li għandna madwarna, naħseb għandna tradizzjoni u DNA sod. Qed nirreferi għal Forester u qed nirreferi wkoll għall-XV. Fl-opinjoni tiegħi kienet waħda mill-iktar modelli b'saħħithom li kellhom l-istess Subaru, meta inti qed titkellem orrajt għajt is-Subaru għandek l-Impreza, iva, ma s-Subaru naħseb jiena bl-XV marru f'segment kompletament differenti. U kien suċċess tajjeb. Tgħidli il-Forester mhuwiex, il-Forester kien xi ftit jew wisq magħluq f'settur għalih, imma tajjeb li ngħidu li l-Ingilterra u l-Amerika l-unuri għal il mudell partikolari li huwa l-Forester kien wieħed notevoli ħafna. U bad għandna l-Outback li jiena fl-opinjoni tiegħi li ġej mill-bot u forsi xi ftit jew wisq id-ditta Subaru hija ftit tal-qalbi u s-sabiħ tas-Subaru jiġifieri xi ftit jew wisq ma tantx jaqbel mad-DNA tad-ditti Ġappuniżi li meta jkollhom xi ħaġa tajba jżommuha. Normalment id-ditti l-oħra jibda jbiddillek minn mudell għal ieħor. U forsi dak is-sabiħ tas-Subaru li kważi ikollok modell partikolari, dan mhux eżattament isir outdated kif wieħed jistenna minn karozzi oħra. U mbagħad ma jdux infakru l-istess Impreza li hawnhekk għandna il-verżjoni Tourer u mbagħad għandna il-BRZ. Ironikament, il-karozza biss li għandi warajja jaqblu, għax il-karozzi l-oħra huma kollha kuluri differenti, li hemm tajjeb li s-sena li għaddiet niftakar il-karozzi kienu kollha silver. Li għandna l-karozzi fuq quddiem, jiġifier nitkellem il-Forester, l-Outback, l-Impreza u l-istess BRZ huma kollha silver. Biss imbagħad kif issa taraw ukoll, il-Forester li għandi fuq in-naħa tax-xelluk tiegħi u l-XV għandhom kulur biex ngħidlek veru partikolari, speċjalment il-Forester. Insomma, meta nitkellmu fuq is-Subaru, żgur nitkellmu fuq tradizzjoni, qegħdin nitkellmu fuq ditta li fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa soda u hija xi ħaġa li mingħajr ma trid tħares liha give it a first glance. Tgħidli max id-ditta Subaru, naħseb l-kunċett tal-boxer engine jibqa' tradizzjoni. Veru li tinħarsu lej hybrid, veru tinħarsu lej electromobility, imma żgur li s-Subaru b'Magna Boxer kollox maqut flimkien jagħmel id-DNA daqshekk sabiħ ta' din id-ditta Ġappuniża. Fuq l-istan tal-Skoda se naraw aktar prezentazzjoni ta' karozzi ġodda u din id-darba se nsegwu l-prezentazzjoni ta' ditta Skoda fejn il-ditta Skoda prezentaw il-Vision 4. Ditta Skoda li ovvjament kif ħafna jafu hija parti wkoll mill-Volkswagen Group. Segwu dal-filmat magħna. Welcome to the Geneva Motor Show 2019 and a very warm welcome to the Skoda show car Vision iV. Skoda interior design is standing for a huge space inside. You see it here, and we underline this with the lightness we bring in with our crystal lines in the glass pads in the interior. We underline is also this is lamelles floating to the front screen and about the dashboard, which have the gesture of the grille in the exterior over the whole wideness of the interior up to the doors. So we get really a huge and wide space, and this is authentic language for Skoda in the interior. From exterior point of view, I want to show this proportion of the car. Nice sleek silhouette, which is defining our Vision iV. Front part of the car is defined by crystalline headlamps, traditional Czech crystal. We have a line running through the grille without interruption, very unique, very authentic, very proud to be Skoda. We have our crystal badge here. We have aerodynamic filter like air curtain here, which improves aerodynamics of the car. Very functional and very authentic.
Wasanna biex nagħmlu waqfa qasira ta' ftit riklami, ibqgħu magħna żgur li fadal aktar xtorukom waqt dan il-programm. Wheelspin, fueled by Animate. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Gotcha. You do the maths. LG OLED TVs, available from Vittel Home in San Juan. Min fuq l-istand ta' ditta Peugeot ħanaraw ftit eżattament x'kellhom għalina din id-ditta. Fil-fatt id-ditta Peugeot f'din il-fiera għażlu li jintroduċu waħda mill-aktar karozzi popolari li kellhom tul iż-żmien. Fil-fatt qed nirreferi għal Peugeot 208, hawnhekk ġiet preżentata kemm bħala l-verżjoni GT Line, ġiet preżentata bħala l-verżjoni 208 Allure, kif ukoll verżjoni li tinsab warajja li hija l-verżjoni E208 GT, ġifieri wkoll karozza elettrika. Jekk naraw ftit id-dera tal-karozza inbidlet kompletament, qed naraw il-wiċċ kompletament ġdid. Għandek somiljanza għal mudell Peugeot 508 li ħareġ ftit qabel. U ovvjament qed naraw dak daytime running lights li huma vertikali li tant huma sbieħ, dak il-grill prominenti li tant huwa sabiħ, bil-headlights tant prominenti wkoll. Jekk inħarsu ftit lejn il-dwal minn wara, għandek dwal li huma attrajenti, ma fl-istess ħin għandek ukoll piano finish sewda li taqqat iż-żewġ dwal ta' wara li pratikament kważi l-karozza tidher aktar wiesa u tagħtiha dik id-dera sabiħa immens. Jekk naraw ftit fuq il-verżjoni 208 GT Line għandek l-exhaust pipes li huma wkoll tant prominenti fuq dan il-mudell u jekk inħarsu ftit lejn il-profil, tant għandha profil dawk il-linji li mhumiex daqshekk sottili, anzi prominenti ħafna li jagħtu dera pratikament ta' karozza akbar milli nafuha il-verżjoni tal-Peugeot 208. Ħaġa li ntoġbot ħafna anke mit-tim kollu anke minn għandi fuq quddiem għandek dak il-number 208 fuq il-bonnet stess innifsu li din jagħtiha ftit dera, ftit aktar klassika kważi maħuda mill-karozzi tal-passat. Iżda hija xi ħaġa li tant sebħet il-karozza nifisha għalmenu fl-opinjoni tiegħi. Ħanetlu ftit fil-karozza, il-karozza
mill-ewwel tidher li għandek materjali u li huma użati li huma ta' livell aktar għoli jagħti għadera ta' aktar karozza aktar lussuża, anke jekk naraw dak id-dashboard li tantu sabiħ b'dak is-stitching fin-nofs li tantu eleganti, għandek dak l-screen li wkoll jagħtik ovvjament l-informazzjoni kollha tal-karozza u forsi xi ħaġa li tispikka huwa l-fatt li fis-center console qed naraw l-istess cockpit li rajna qabel xi ftit jew bi-steering iż-żgħir fil-karozzi preċedenti tal-Peugeot. Iżda li qed naraw issa rajna fit-308 u rajna fil-508 li għandek dak il-cockpit li għandek dak fejn inti tikkontrolla il-heating u fejn inti tikkontrolla il-radio u affarijiet oħra li huwa pratikament isu piano, isu keys ta' piano li inti tant jagħti dera sabiħa u dera li ħatkompli tkun aktar uniformi mal-modelli l-oħra tad-ditta Peugeot. Ovvjament il-stand għandek ukoll il-modelli differenti oħra, għandek il-modell 508, verżjoni ukoll hybrid li jinsab prominenti fuq l-stand, għandek il-concept e-legend li tant huwa sabiħ ukoll, ġifieri stand fejn qed naraw il-modelli differenti tad-ditta Peugeot li ġew preżentati hawnhekk. Iżda ovvjament l-istilla hija il-Peugeot 208 il-ġdida. Se nkomplu nsegwu aktar minn din il-fiera għalhekk ibqgħu magħna. We head into the season with some great stories. On the track, 8 out of our 10 teams will have driver lineup changes. We have new drivers moving up from Formula 2, great young talents like Charles Leclerc, and established stars like Daniel Ricciardo moving to new teams. Wonderful stories like the return of Robert Kubica. 2019 is just a step in our longer-term plans. Beyond next year, we look forward to continuing to work with the FIA to introduce more significant changes on the track, to improve competition and action, to bringing Formula One to new and exciting places like Hanoi, Vietnam, long-term initiatives like the growth of our Formula One over-the-top TV platform, and much more. Very exciting because we need to know the first race or the first races to understand exactly what are the effects, but clearly we should have, with this different aerodynamic, hopefully closer contact between the cars, more opportunities of overtaking, even if we know that in motor racing overtaking are not so easy. And I really hope that we will have a very interesting and challenging new Formula One championship. Ninsabu fuq l-istent tal-FIA. Għattilkom li kull ċans li kolla ħan iprofa nċib karozza tal-Formula 1 u fil-fatt warajja għandi il-karozza tal-Lewis Hamilton li xiftit jew waqt qed nara Robert wara l-kamera veru qed jiċċelebra xi waħed mill-supporters tal-Lewis Hamilton u bħalu hemm ħafna Malta fejn rebaħ il-5 titoli tiegħu. Kien interessanti l-kunċett li l-FIA daħlu din is-sena ġewwa Ġenif fejn jagħtu spinta qawwija fejn jidħol il-motorsport. Il-motorsport mhux sempliċement qegħdin nitkellmu fuq il-Formula 1 imma diversi dixxilpini li nistgħu naraw il-karozza partikolari ta' dik l-istess dixxilpina. Meta titkellem fuq motorsport awtomatikament titkellem fuq ammont kbir ta' support. Nafu li ġewwa Gżritna ġewwa Malta s-support wieħed trement. Jiena sajdilkom li fejn tidħol Formula 1 l-entużjażmu wieħed kbir u appassjonat u barra minn hekk hemm fattur importanti ħafna li hemm ħafna nies li dilettanti ta' veru, jiġifieri hawn eżattament xi qegħdin jgħidu. Li forsi jekk nabda il-karozza ta' wara li għandina warajja, wieħed irid jirrimarka d-differenza li ħajkonna dis-sena fil-lat regolamenti. Bis forsi dettal li ħataraw ukoll huwa il-windscreen tal-karozza. Naħseb jiena ftit minnkom huma dawk li jirrealizzaw li il-windscreen ta' karozza ta' Formula 1, speċjalment qegħdin nitkellmu fuq il-Mercedes, hija xi ftit jew imkisra. Wieħed meta tara at face value tajt tisma' hemmhekk x'ġara. Fil-fatt hija kollha kunċett ta' aerodynamics, jiġifieri kif l-arja qed tgħaddi minn fuq il-karozza, qed taħbad ma' dik il-windscreen u mbagħad jew kellha jekk tissejħilha windscreen, u mbagħad għandek il-helmet ta' driver li all in all ħajmel combination ta' arja li jrid xi ftit jew inaqqas ir-reżistenza. Fattur ieħor importanti huwa l-spoiler ta' quddiem. Dan li għandi warajja wieħed kompless u dettaljat. Da ma naraw xejn minnu din is-sena. Fil-fatt kienet waħda mir-regolamenti fejn qegħdin jittamaw
Issa it-tliela ħankunu nafu jekk xi veru jew le, ħalli inqas il-karozzi ta' wara dejjem ikunu jistgħu japproċċjaw il-karozza ta' qudiemhom iktar faċli. Nafu li kienu ħafna dawk id-drivers li komplejnjaw f'dawn l-aħħar snin li jisma' kif inti tiġi wara karozza oħra mingħajr ma trid issib dak li jistissejjaħ disturbed air u ma tkunx tista' taċċelera biżżejjed. Tajli m'hemmx id-DRS imma naħseb jiena l-abilità ta' driver li jissupera l-karozza tiġi iktar mill-abilità tiegħu milli jkollu flap wara tinfetaħ u tingħalaq. Finalment, 3500. Din hija l-kampanja li l-FIA hija la tnedi dal-aħħar snin għax aħna qegħdin ngħidu li isma' ejja nsalvaw il-ħajjiet tan-nies hemm barra. Kulħadd għandu jagħmel l-almu tiegħu f'dan rigward mhix kwistjoni jien imma kwistjoni aħna. Flimkien nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni tagħna speċjalment fejn tidħol is-sigurtà fit-toroq għax kull wieħed minna għandu obbligu li hemm barra meta jkun fuq it-triq u mhux qed ngħidu għas-sewwieqa biss imma wakka dawk in-nies li qegħdin jużaw il-bankina dawk li qegħdin jaqsmu it-tfal. Kulħadd għandu messaġġ li jrid jgħaddi il-qudiem il-kwalinkwe wieħed minnhom. Mela jien nagħmlu l-parti tagħna ħalli għall-inqas ikollna toroq iktar sikuri ġewwa Malta bilħaq komplu gawdu l-Formula 1. Wasanna l-ħin tal-kompetizzjoni fejn intom it-telespettaturi tistgħu tirbħu magħna pas-soltu nipprovaw bħal dejjem nagħmlu l-domandi tagħna xi ftit jew sempliċi biex intom tistgħu tipparteċipaw u titlu fiċ-ċans li tirbħu l-prodotti li l-sponsors tagħna jipprovdulna. Id-domanda hija waħda relatata mal-istand li ninsabu fiha bħalissa. Għajduli mill-karozza ta' warajja tindunaw li ma stand ninsabu fiha, ninsabu ovvjament fil-Fira Internazzjonali ta' Ġeniva, ibatu risposti tagħkom fuq wheelspin@b.rightnewmedia.com jew inkella Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar. Għal min jippreferi mill-paġna tagħna ta' Facebook hemmhekk tistgħu wkoll tibatulna l-risposta bħala messaġġ jew inkella bħala kumment. Araw x'tistgħu tirpu grazzi għall-sponsors tagħna. Ipparteċipaw fil-kompetizzjoni ta' Wheelspin u kull ġimgħa tistgħu tirbħu prodotti għal karozza provduti minn Autoglim. Fl-aħħar ta' sensiela jintreppu wkoll żewġ biljetti għal sqallija mill-Virtu Ferries taxxi mhux inklużi, prodotti oħra provduti minn Autoglim u voucher ta' €150 li jintuża f'numru ta' petrol stations differenti ġentilment offrut minn Enemed. U mill-ġdid minn fuq din l-stand ser namlu wafqa qasira ta' ftit minuti, mhux ħandumu, nassikurakom li fadal aktar karozzi xnorrukom waqt dan il-programm. Wheelspin, fueled by Enemed. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Don't call it a job. Don't call it a holiday. Don't settle for fine or alright. If I can burn like fire, I won't remain a light. Don't get me wrong, this simply ain't me. Whatever I do it big. You can call it a life, I call it a chance. Life should be epic or nothing at all. The new Audi A1 Sportback. Epic mode on. Sicily with Virtu Ferries. Travel on board the largest fast ferry in the Mediterranean, St. John Paul II, in the comfort of your own car. Spend a relaxing weekend, mouth-watering food. Pack it with adventure or culture, or visit one of the many shopping complexes available. Kids travel for free. Conditions apply. Glide over the seas with Virtu Ferries.
Electrolux small appliances, available from Vittel Home in San Juan. We are here today to witness the fulfillment of a dream. I know that your father, your grandfather, is smiling down upon us with a very satisfied expression indeed. Ladies and gentlemen, Paolo Pininfarina. Thank you, Anand. Thank you very much. First of all, thank you, Anand, because he is the man who made this project possible. The car is innovative, of course. The car is elegant. The car is fluent. The car is classical. The car is harmonic. It has all the DNA of a Pininfarina car. Ladies and gentlemen, well, honestly, it's a great moment. The Dino Berlinetta Speziale is going to be under 150 pieces, handmade in Cambiano in Italy. So love, purity, art, rarity. For the investors of you, Naħseb Pininfarina m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. Hija kumpanija li naħseb ilha fil-mitla tal-diżini tal-karozzi għal 20 twal. Biss li qegħdin taraw, ħanaraw xi ħaġa pjuttost innovattiva. Qegħdin nitkellmu fuq awtomobili Pininfarina. Tajdu li qabel mhux dejjem kien iddiżinjaw il-karozzi, imma mal-persuna li ħanintalqgħu veru ħadħedu ħadd gostin għax qed taraw inspirazzjoni żagħżugħa, avolju jgħix li hu żagħżugħ, u qed taraw frott ta' karozza li għandi warajja li veru hija brillanti. Luca Borgogno, Head Design Automobile. I think the first thing that I have to ask you is, you're relatively young, incredibly cheerful. Does that define your character? I'm embarrassed. I'm not that young, actually. I'm 43, so it's yes, but it's a work done with passion. So it's probably this that comes out the most. I don't know. Yeah, absolutely. We're looking at an incredible model, the Battista. Yes. How did this come around? Actually, all the idea comes from the realization of the dream of Battista himself. That was the founder of Pininfarina in 1930. And this dream was actually joining together with the dream of Anand Mahindra, that is the owner of the Mahindra Group. And of course, putting those two things together gave us the chance to do something like you see now, you know. So. You have mentioned various important partners like Mahindra. I know that you have quite a lot of technical people coming on board, which is something innovative. Were there any restrictions when you knew that you had to have an electrical power plant within the vehicle? Of course, it's every single project of cars is a very different one to each other. In this case, working together with the position of the batteries, the different way of coolings, it was of course a challenge to still be able to get the best possible hypercar proportions that we wanted. But I think we work well because in the end the car looks very, very sexy and very, very strong. So it was a good experience anyway. Did you manage to sit on it and at least drive a little bit the car? I didn't drive it. I got driven in it, yes. But for the moment, our show car went very, very slow because of it needed to get to the show in the best possible conditions. But we will have fun later on. I definitely have to mention the Ferrari Mythos. Yes. And I want your comments about that. I tell you a story. I was 14 years old when I saw the Ferrari Mythos. I always wanted to be a car designer, but one day I came into the Turin Motor Show with my father and I saw that car, and it was a kind of illumination for me. So that was the model that inspired me to be a car designer 100%. So it's still in my heart, the Mythos. Yes. Do all car designers carry a smile on their face? I don't know. I'll try my best to do it, but I don't know. Yes, probably yes. They are happy people. We do a good job.
When you look at the design of this car, is this the beginning of a new era when it comes to car design? We know that Pininfarina is always, I shouldn't be saying this, but always a step ahead of the competition for the ultra things that you do. But having said that, we've mentioned that the car, even though it's super modern, it's present as well. So do you see a new trend of car design? Definitely. For us, yes. For us, this is a new trend because it's Pininfarina has always been very strong in innovation, and this car, in the mixture of very good advanced design with the strong innovation in the powertrain, is the perfect example of the Pininfarina philosophy. In the future models, of course, there's going to be even more evolutions of that, and this is just the starting point of something that will happen in the future, in a quite near future. What's the future of the Battista? The future of the Battista is going to be, there's going to be 150 of them. All of them will be configured, to the tastes of the clients together with us. The lucky guys will come to Turin and share a little bit of time with us, enjoying colors, materials, configurations, test drives. We have Nick Heidfeld on board with us, that is a super famous Formula 1 and Formula E driver. So I think it's going to be a nice future for Battista and for the lucky few that can afford it. As a young age, even though you mentioned that you're not so young, you're also very much an inspirational person to people who want to take up design. I teach in design schools from almost 20 years. So it's something that I like a lot. I believe a lot that when you have some competences, they have to be transmitted to the newcomers, to the new guys, and they give me back a lot of strength, energy. So it's a mutual relationship between you and the students. So it's something I believe is very important. Look, I'd like to thank you for this interview. For sure, you've placed a very nice smile on our viewers with your constant positiveness. And we really wish you well, because seeing someone not so young but still young with so much determination and ideas, we just want you to be around for at least some more years. Okay, thank you very much. I hope to see you very soon with our new products, and I hope you can still enjoy the car a little bit. Okay, thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you. Din is-sezzjoni hija miġjuba lilkom minn Kynes Auto Sales Limited, rappreżentanti f'Malta ta' Mercedes, Smart, Renault, Dacia u ditti oħra. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor mill-Fira Internazzjonali ta' Ġeniva, inna jumejn hawnhekk niffilmjaw għalikom, żgur li morejnikom x'dak li kollu li xtaqna nurikom għalik żgur li ħadinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nurukom dawn il-karozzi sbieħ li qed nesperjenzaw aħna. Pierre żgur kien programm ieħor ġurnata oħra fenomenali hawnhekk, esperjenzi tal-blieħ kemm huma sbieħ, esperjenzi anke li niltaqgħu ma' ċertu nies li pratikament minn sena l-oħra aħna li jenna niġu hawnhekk fuq 15-il sena jekk mhux 17, għax bħalissa is-snin qed jgħaddu wisq malaj minn fuqi. Imma il-ħbiberija li tagħmel ma' ċertu nies u li jibqgħu japprezzaw, jibqgħu joruna dik l-imħabba u dik ir-rispett, dak ir-rispett naħseb jiena ikompli jidher biex aħna nwaslhom l-iskrin fuq l-iskrin tagħna biex anke n-nies jistgħu forsi jieħdu ħiel ta' dan il-feeling sabiħ li hawn din il-fira. Ejna fil-fatt ma nafx onestament, ma nistax niddiskrivi, ma nistax ngħaddi aġġettivi, biss kif qaltilkom fl-era nqas għalija intqajt ma' ħafna ħbieb antiki, u meta ngħidilkom antiki, jiena ormai issa antik, imma intqajt ma' ħafna nies li kont tnien snin. U naħseb jiena dak waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li għandna fil-ħajja li kultant nitilfuh ukoll li isma' tagħmel konoxxenza ma' xi ħadd u mbagħad bejn ħabba teknoloġija, bejn ħabba ħaġa oħra isek titilfu. U nista' nsigurakom hija xi ħaġa hekk
ta' rispett kbir meta letteralment tara xatt mill-passat, tibda titkellem fuq il-passat u you're sharing experiences. U naħseb hawnhekk din is-sena partikolari ħanerġa' ngħid fir-rigward tiegħi kienet ħaġa li intqajna ma' ħafna nies u insomma, ġifieri kienet esperjenza sabiħ oħra. U ovvjament ma nistax ninsew dawn il-karozzi sbieħ li rajna din il-fiera, għax ovvjament minn sena l-oħra anka minn ftit xhur għal ftit xhur letteralment id-differenzi li qed naraw fil-karozzi u t-teknoloġiji li tiġu preżentati tibda tgħid ma possibbli għax din karozza jew dit-teknoloġija rajniha b'mod tiġi preżentata minn din id-ditt jew ditt oħra ftit xhur ilu, imma tinbidel wara ftit kważi xarejn tlieta naraw id-differenzi li qed joħorġu fil-karozzi. Pratikament karozza li rajna kważi 6 xhur ilu illum il-ġurnata mhux qadima, ma nistax nsejħu qadima, imma kważi t-teknoloġiji tagħha sar żvilupp ukoll fuqhom. U dik hija ħaġa li aħna nħobbu nsegwu, nħobbu naraw, u speċjalment issa fl-era ta' karozzi aktar notfa, era ta' karozzi elettriċi forsi xi darba wkoll naqbdu ftit suċċett, ma tassew il-karozzi elettriċi iħarsu aktar l-ambjent mhux biss fil-moment imma in the long run għax hija ħaġa li spiss niddiskutu bejnietna biex naraw eżattament jekk imma ovvjament id-dinja tal-karozzi sejra lem u l-ditti differenti qed jippreżentawna dal-karozzi li ma nistax aħna ma nsegwux u nisperaw li ħadtu pjaċir intom ukoll mid-dar li segwuhom magħna. Jien naħseb forsi l-uniku ħaġa li kien hemm kif qalet tajjeb fl-era aħna naraw speċi ta' continuation bej ftit xhur għalhom. Naħseb l-uniku sorpriża li kellna din is-sena għal l-elezzjoni ta' Ġenif kienet il-Ferrari. Għax issorprendew il-kulħadd bil-F8 tributo li ħarġu fejn xi ftit jew ġib bħala sorpriża. U nsajdilkom hekk mill-lat tal-medja inħasdu u minn banda kienet kif jgħidu l-Ingliż it was a pleasant surprise. U għalina tajjeb għax fejn inti kif qalet tajjeb fler isek nar ma titkun tistenna x'ġej, di letteralment faqqat sajjetta fil-bnazzi, imma kienet veru sajjetta dal-ġed. Insomma, aħna bil-fors rridu ntemmu dal-programm imma nassikurawkom li ħankomplu niskwizjaw ftit l-enerġija li għatfadal ġofina biex inwaslulkom aktar programmi minn hawnhekk, aktar features minn hawnhekk. Ovvjament, jista' jkun ma nistgħux inġibukom kollha hawnhekk aħna. Allura nipprovaw inġibukom hawnhekk ġewwa djarkom. Ovvjament. Sorry, u tajjeb li forsi ngħidu qegħdin fuq l-istent partikolari, komplu seguna għax fil-programmi ġejjin ħataraw intervista veru tal-ġen. Intervista bejn il-ħbieb u hemm ħani għafina. Imma żgur li intervista li żgur ħatuħdu pjaċir segwa fil-programm li jmiss. Ma rnexxinniex indaħlu f'dan il-programm imma żgur fil-programm li jmiss ħatkunu tistgħu sewwa magħna. Ovvjament nirringrazzjaw lilkom il-telespettaturi li tkomplu tagħmlu dal-programm wieħed mill-favoriti tagħkom anke għal Net Television. Aħna nindunaw anke mill-kummenti u suġġerimenti li dejjem tibatulna. Aħna qegħdinaw biex inkunu tajnuna għalikom, ġifieri jekk intom tixtiequ xi parir partikolari fuq xi karozza oħra, ma jimpurtax li ma dittajji. Aħna qegħdin hawnhekk biex dejjem inkunu naqdukom mill-aħjar li nistgħu. U ovvjament ma nistax ma nirringrazzjawx il-dawk kollha li jissapportjawna, ovvjament nistgħu ngħidulkom bla xkiel ta' xejn li aħna biex inkunu nistgħu nmorru dawn il-fier u nwaslulkom dawn l-aħbarijiet hekk kif isiru. Hemm ftit spiża mhux ħażin. U aħna nirringrazzjaw minn qalbna lil dawk kollha li jissapportjawna u nirringrazzjaw ukoll dak l-ewwel ħaġa lil dak fuq li vera jġibilna żewġ xi kultant meta nkunu nixtiequ nagħmlu ċertu intervisti u ċertu n-nies li nkunu nixtiequ niltaqgħu magħhom ikollna possibilità li nkellmuhom ukoll. U mbagħad nirringrazzjaw lil dawk kollha li jissapportjawna kif diġà, nirringrazzjaw lil Enemed, lil Kinds of Sales Limited, lil Muscat Motors minn kien BMW Multi Limited, lil Continental Cars, lil Michael Attad Limited, lil Liaco Limited, lil Autoglim, lil Virtu Ferries, lil Hotel Excelsior u minnaħat jgħan nirringrazzja lil Alex Lapira tal-li nixtieq ħafna li nkun hawn miegħi hawnhekk dawn il-jiem għax ovvjament isħana wkoll tagħmel tagħha meta tkun din il-fiera imma nirringrazzja lil Alex li jipprova jżommni kemm jista' jkun nidher tajjeb qudiem is-screen tagħkom. U ovvjament nirringrazzja lit-tim kollu ta' Wheelspin, Pierre, Robert wara l-kamera li nassigurakom dawn il-11 sija kuljum li jkunu qegħdin hawn niffilmjaw. Mhumiex ftit għandhom ftit ta' toqol fuq kollha, ovvjament fuq Robert ukoll nirringrazzja minn naħa tiegħi għaliex wara kollox u qiegħed wara l-kamera u qed iwaslulkom dak kollu li qed naraw aħna bl-isbaħ mod possibbli. Mela, programm ieħor Wheelspin minn hawnhekk mill-ġdid. Nhar it-tnejn eżattament ftit wara l-aħbarijiet tal-10
kunu ċerti li tagħmlu appuntament għal-mana u nfakrukom li repetizzjoni ssir kemm nhar ta' ħadd fil-11 ta' flaxija kif ukoll nhar ta' tnejn fis-7 ta' filgħodu u jekk intom tixtiequ tkomplu taraw dawn il-programmi tistgħu wkoll titlu fil-website tagħna www.wheelspin.com.mt hemmhekk tistgħu tkomplu ssegwu il-programmi tagħna ukoll on demand. Mela, inselmu t-telespettaturi Pier? Mela, u ħodu gost, komplu seguna, aħna nkomplu ftit ieħor, ta' ma nissejrin, immittom narawkom ġimgħa dieħla. Għal-ġimgħa dieħla, semmukom. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Wheelspin, fueled by Animed.